बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। आज मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद हूं और मेरे पीछे टीचर्स खड़े हैं। मेरे लिए आज एक मुश्किल प्रोग्राम है, मुश्किल दिन है कि जब मैं सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी के मनाजिर आपको दिखा रहा हूं, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान में यौम स्याह मनाया जा रहा है। यहाँ पर आपने उस्ताज़ा देख रहे होंगे, इन्होंने बाजुओं पे स्याह पट्टियाँ बांधी हुई हैं। ऐसा क्या हुआ कि पिछले कई दिनों से उस्ताज़ा जो हैं वो स्ट्राइक पे हैं, वो सड़कों पर आ गए हैं। ऐसा क्या हुआ कि 10-11 साल बाद एक ऐसी नौबत आई जिसके ऊपर टीचर्स को एहतजाज करना पड़ा। इनके मुतालबात क्या है, मैं इनसे बात करता हूँ। मैं तो आपको देखा क्लासेस में पढ़ाते हुए, आज इधर क्या हुआ? देखिए, जब एक आप पर ऐसी नागहानी आफत एक किस्म का इसको मैं कहूँगा आ पड़े और फॉर नो रीज़न, और ख़ास तौर पे आप देखें कि दुहाई रब की ये है कि पूरा पाकिस्तान और इसकी तमाम सूबे इसकी इकाइयाँ हैं, लेकिन सिर्फ पंजाब एक ऐसा सूबा है कि जिसमें वो तमाम रूल्स पेंशन के ख़त्म कर दिए गए जो कि बाकी तमाम सूबों में उसी तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसी तरह FBR ने जो हमारा टैक्स रिबेट है, जो कि जिसको हम डिक्टेटर कहते थे, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उसने वो 70% हमें दिया था, तो 2013 में नून लीग ने आकर उसको रिड्यूस करके उस 70% को 40% कर दिया। PTI ने 2018 में आके उसको रिड्यूस करके मज़ीद 25% कर दिया, और फिर अब 2025 में आप देख रहे हैं कि इन्होंने ये बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया। यानी 2018 तक ये 25% था जी हाँ, और अब ये बिल्कुल 0%। अब ये 0% कर दिया उन्होंने, और यही नहीं 0% किया बल्कि उन्होंने 2022 और 23 का एरियर्स भी लेने शुरू कर दिए। तो आपकी यानी वो कटौतियाँ होंगी पीछे से जाके? जी हाँ, बिल्कुल हो रही हैं सर, हो चुकी हैं, हो चुकी हैं। ये बताएं कि ये टैक्स से छूट किनको हासिल है? यानी आप चलें, उनका जी हायर एजुकेशन की प्रमोशन के लिए टीचर्स के लिए इकदाम किए गए। ये वैसे कौन से तबकात हैं पाकिस्तान के अंदर में है? ये आप खिलाड़ियों को देखें, टैक्स छूट है जी आपके सामने देखें, ये अभी चैंपियंस ट्रॉफी में जो परफॉर्मेंस रही है अब आपके सामने है, लेकिन उनको पूरी छूट है उसके ऊपर। इसके अलावा मैं कहता नहीं छूट को आप हमें रहने दें, मैं तो कहता नहीं कि हमें रिबेट वापस करें। मैं कह रहा हूँ कि हमारी तनख्वाहें आपकी जुडिशरी के मुताबिक कर दें, हमारे के मुताबिक कर दें, हमारे पार्लियामेंटेरियंस उनके मुताबिक कर दें। तो ये या ब्यूरोक्रेसी के जो पास ग्रुप है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और पुलिस के मुताबिक जो सहूलतें, जो प्रिविलेजेस आपने उनको दिए हैं, ये हम रिबेट लेने के लिए तैयार ही नहीं। हमें रिबेट अपने पास ही रखें, हमें सिर्फ वो सहूलतें दे दें। चले, मैं कहता हूँ वो सहूलतों का भी हमें आप 70% दे दें, वो ना दे सारी, तो फिर भी वो उसके बराबर नहीं आती। लेकिन इन्होंने इस तरह जुल्म ये किया है कि पेंशन ख़त्म कर दी है। पहले आपको पता है कि जो आने वाली जितनी अपॉइंटमेंट्स हैं उन पर पेंशन ख़त्म हो चुकी है सरकारी मुलाजमिन की, और सिर्फ पंजाब में, बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ पंजाब में, कहीं और किसी और सूबे में, किसी और सूबे में ये नहीं हो रहा, ये सिर्फ पंजाब में हो रहा है। और इसके अलावा अब अगर कोई खातून है, यानी उसका हस्बैंड फौत हो जाता है तो सरकारी मुलाजिम, तो उसको अब 10 साल के लिए पेंशन मिलेगी पंजाब में, वो भी सिर्फ, बाकी में ऐसा नहीं है। बाकियों में ताया वो वैसे ही चलता है जैसे पहले ट्रेडिशनल रूल्स चल रहे हैं। तो ये जुल्म सिर्फ हमारे साथ हो रहा है। हम सिर्फ ये इनसे कहते हैं कि खुदारा आप अवामी हुकूमत कहते हैं अपने आप को, तो इसका सबूत भी दें। इसका मतलब ये नहीं कि आप टीचर्स जो है वो सबसे सॉफ्ट टारगेट है कि जिनको आप कह लें, जिनके वो हम हमेशा अपने फ़राइज़ अदा करने के लिए, जैसे आपने शुरू में कहा कि हम अपनी क्लासों में होते हैं, हमें सड़कों पर आना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या हुआ है ये आज आपने एहतजाज लगाया हुआ है, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल भी है कि टीचर्स यूनिवर्सिटी के साथ एहतजाज कर रहे हैं। देखें, टीचर हत्तुल इम्कान सड़कों पर नहीं आते, क्लासरूमों से बाहर नहीं आते। वो ज़ाहिर है कि उनका बुनियादी फ़र्ज़ तलबा को तालीम देना होता है, लेकिन इस हद तक गवर्नमेंट ने हमें मजबूर कर दिया है कि हम अपनी आवाज़ आवाम तक पहुँचाने के लिए, हुकूमत तक पहुँचाने के लिए, मीडिया तक पहुँचाने के लिए बाहर निकल आए हैं। और आप देखें कि पूरी दुनिया में रिसर्चर्स को इंसेंटिव दिया जाता है। आप इस रीजन के इलाकों को देख लें, मुल्कों को देख लें, श्रीलंका की मिसाल आपके सामने है, बांग्लादेश है, इंडिया है, सब में रिसर्चर्स को इंसेंटिव दिया जाता है। हमें भी एक इंसेंटिव मिला हुआ था, 75% टैक्स में छूट थी। वो इसलिए कि लोग इस तरफ आएँ, रिसर्च की तरफ आएँ, डेवलपमेंट की तरफ आएँ, तालीम की तरफ आएँ। लेकिन बतदरीज इस छूट को ख़त्म कर दिया गया। जिस तरह हमारे कोलीग्स ने आपको बताया कि 75 से 40 पर आए, 40 से 25 पर आए, अब 0 पर चले गए हैं। और ना सिर्फ ये 0 पर गए हैं बल्कि ये एरियर्स काट रहे हैं, बैक डेट से गए हैं। आप देखें कि ऐसी कोई यूनिक मिसाल मिलती है दुनिया भर में कि आपका जो वज़ीर ख़जाना है वो फ्लोर ऑफ द हाउस ये कह रहा है कि हम इस टैक्स रिबेट को रिटेन करेंगे, और ये रिकॉर्ड पर है, ये क्लिप्स आपको अवेलेबल हैं। तो वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं तो फिर कौन कर रहा है? इसके बावजूद आप देखें, या तो वज़ीर ख़जाना कि कोई नहीं सुन रहा, या गवर्नमेंट शायद इस हद तक मजबूर है कि वो अपने वज़ीर ख़जाना की कही हुई बात को वेटेज नहीं दे रही, इम्प्लीमेंट नहीं कर रही। तो आप ये देखिए कि ख़वातीन उस्ताज़ा रमज़ान के अंदर, मेल उस्ताज़ा
क्लासें छोड़कर बाहर निकले हुए हैं, और इसकी वजह यही है कि आप क्यों मजबूर कर रहे हो उस्ताद सर फहरिस्त यही मुतालबा है यानी इसके अलावा भी हमारे मुतालबात हैं। देखें, हमारी जो पेंशन है वो ख़त्म कर दी गई है, हमें डिस्पैरिटी अलाउंस नहीं मिला, हमारी तनख्वाहें बढ़ने की बजाय कम हो गई हैं। और आप ये देखें कि पिछले 3 साल का डेटा आप उठाकर देखें कि बतदरीज हमारी तनख्वाहें कम होती जा रही हैं, और अब तो हद कर दी है गवर्नमेंट ने, और बैक डेट से मैं तो टैक्स समझता था कि प्रोफेसर साहिबान की तनख्वाहें बहुत अच्छी हैं, बड़ी ज़बरदस्त हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि हमारी जुडिशरी से भी कम है, पार्लियामेंटेरियन से भी कम है। जुडिशरी तो चलें एक बहुत ही मुकद्दस गाय है ना, उसकी तो आप बात ना करें। आप देखें कि ब्यूरोक्रेसी जो है उसको कितनी मुराद दी गई हैं, और ब्यूरोक्रेसी जो है वो हमारे इस डिस्पैरिटी अलाउंस के रास्ते में रुकावट बनी हुई है। और ये भी मैं समझता हूँ कि एफबीआर की ब्यूरोक्रेसी है जिसने ये बैक डेट से इम्प्लीमेंट तो करना ये शुरू पढ़ कर के तो आपसे गए हैं, ये आपके शागिर्द हैं सारे सारे बैठे हमारे हुए हैं, शागिर्द तो इनको अपने शागिर्दों को क्या कहेंगे, आप मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल यही मैसेज है कि खुदा का खौफ करें, और ये जो हमारी तनख्वाहों से पैसे काट कर आप ये जो रमज़ान पैकेज चला रही है गवर्नमेंट, या ये जो कह रही है कि महंगाई कम हुई है, शायद वो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ये हमारी तनख्वाहों से काट कर ये अपने पैकेज लेकर आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप कितनी देर हो गई क्लासेस नहीं हो रही? तकरीबन कोई 1 हफ़्ता हो गया क्लासेस नहीं हो रही। ये बच्चों का तो बड़ा हर्ज हो रहा है। देखिए, ये हमारे लिए बड़ा तकलीफ देह है कि क्लासेस को छोड़ना और रिसर्च को छोड़कर रोड्स के ऊपर आना जो है, मेरा ख्याल है टीचर्स के शायान शान ये चीज़ है भी नहीं, और हम करना भी नहीं चाहते। लेकिन हमें गवर्नमेंट ने सख्त मजबूर कर दिया है कि जब ऑब्वियसली हर टीचर की तनख्वाहों से अभी जो इसी महीने से डिडक्शन हो रही है, 15-20 हज़ार से लेकर तकरीबन 1 लाख रुपए तक डिडक्शन हुए, एरियर्स और जो रिबेट जिन्होंने ख़त्म किया उसके ऊपर। तो आप देखिए, ये तमाम टीचर्स जो हैं ये हाईली क्वालिफाइड हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के पढ़े लिखे लोग हैं, पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के पढ़े लिखे लोग हैं। अपनी रिसर्च के अंदर हम लोग मगन रहते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाना ये इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन का काम है कि अगर इस किस्म की ज़हनी तकलीफ़ अगर गवर्नमेंट टीचर्स को देती है, तो मेरा ख्याल है कि अंदाज़ा होना चाहिए कि ये चीज़ें उस तरीके से टीचर्स बेहतर तरीके से नहीं लेकर चल सकते कि अगर मुआशी मसाइल का सामना हो, महंगाई आपके सामने है, तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को ज़रूर इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए कि टीचर्स को बल्कि वो अलाउंसेस भी देने चाहिए जो अदर महकमों को दिए जा रहे हैं, जुडिशरी के अंदर, पुलिस के महकमे में और बहुत सारे महकमों में उनके स्पेशल अलाउंसेस जो होते हैं। टीचिंग के अंदर आपको टीचिंग और रिसर्च अलाउंस भी उसको ज़रूर देना बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कौन सा डिपार्टमेंट अपना? जी, अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी। तो आपने खुद कहाँ से तालीम हासिल की? जी, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से और यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगहम से, और आजकल मैं रिसर्च कर रही हूँ कनाडा में यॉर्क यूनिवर्सिटी के साथ। माशाल्लाह, तो आप तो इतना यानी आगे भी कौम के लिए भी पूरे बच्चे तैयार कर रही जी, हैं। मैं प्रेसिडेंट पाकिस्तान साइकोलॉजिकल एसोसिएशन हूँ, और हम लोग जो है नफ्सियात के हवाले से बहुत सा काम करते रहते हैं। लेकिन आज आप देखें कि हमारी नफ्सियात का क्या हाल हो चुका है कि हम यहाँ पे खड़े हैं। आपकी जब क्लास के बच्चों ने कभी स्ट्राइक किया हो तो आपने उनको रोका है? जी देखिए, कभी ऐसी नौबत नहीं आई। मुझे 25 साल हो गए यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में काम करते हुए। आज मेरा ख्याल में ये तीसरा दिन है कि हम पहली दफ़ा बच्चों को नहीं पढ़ा रहे। ये 25 सालों में? 25 सालों में ये फर्स्ट टाइम ये स्ट्राइक है जिसके अंदर बच्चों को हम नहीं पढ़ा रहे। देखिए, हम कौम के मुमार हैं, हमारे से बढ़कर किसको अभी भी हम बड़ा गिल्टी फील कर रहे हैं। लेकिन बताएं, हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम क्या करें? हम किसको सुनाएं कि हमारे LPR के रूल्स चेंज हो गए। एक बंदा सारी ज़िंदगी काम करता है, और जब उसको पेंशन मिले और उससे भी मेरा 75% कट लग जाए पेंशन में, और आपको जो मिल रहा है टैक्स रिबेट, क्या आपका रिसर्चर, क्या आपके मुल्क का वो बंदा जो पूरी कौम को बनाने वाला है, उसके साथ कैसा जुल्म? ये जो मैं पीछे टीचर से सुन के आया हूँ, उन्होंने कहा जी कि हमारी जो तनख्वाहें हैं वो ब्यूरोक्रेसी से भी कम है। ये बातें दुरुस्त हैं? ब्यूरोक्रेसी से कम है? मैं कहती हूँ उनकी हमसे 100 गुना ज्यादा है। देखिए, ब्यूरोक्रेसी की तो जिन लोगों जो आपके हाथ से निकल के जाते हैं, ऑफिसर्स बनते हैं जाके, तो मैं तो हैरान हो गया। उनको टीचर्स की तनख्वाहें वाकई कोई ऐसा टीचर होगा जिसने PhD नहीं की हुई, और हमने दुनिया के टॉप क्लास प्रोफेसर्स को थिंक टैंक कहा जाता है ना, इन द एंटायर वर्ल्ड वी आर नॉट द थिंक टैंक। मैं तो बड़ा आज परेशान, इस हवाले से मुझे झटका लगा है कि FPR की टीचर्स किसी ड्राइवर की तनख्वाह चेक कीजिएगा, उसकी मराद चेक कीजिएगा। FPR हमारी कटौतियां कर रही है ना, गो एंड चेक दी मराद और ड्राइवर ऑफ द FPR। और रिसेंट जो उन लोगों ने इंक्रीज किया है, आप सब लोग जानते हैं, गवर्नमेंट ने अपने जो डिफरेंट सिलेक्टेड डिपार्टमेंट्स में इंक्रीज किया है, उनको जो मिराद दी है, जो एक्स्ट्रा उनको बेनिफिट्स दे रहे हैं। मेरा ख्याल में हमारा तो ये हाल हो गया कि हमें सस्टेनेबिलिटी अलाउंस के ऊपर आना पड़ेगा, हमारे तो घर नहीं चलेंगे इस तरीके खुद से। आपकी तालीम पे कितने साल लग गए हैं, यानी PhD? फिर जी, मैं
तकरीबन 40+ ईयर्स पढ़ते रहे हैं हम, और अब जाके अभी भी पढ़ रहे हैं, अभी भी रिसर्च कर रहे हैं, अभी भी पढ़ा रहे हैं। हमसे क्या चाहती है हुकूमत? हमारी सुनवाई होनी चाहिए। देखें, हम नहीं चाहते कि हम क्लासेस का बायकॉट करें, हम अपने मुल्क को बिल्ड अप करना चाहते हैं। हम सबसे ज़्यादा एजुकेटेड तबका है। मुझे बताएं जी, इतने मेरे कुलीग्स खड़े हुए, सब PhD और पोस्ट डॉक हैं समेत मेरे, हम लोगों को अगर सड़कों पे आना पड़ रहा है और हमारे घरों के जो है चूल्हे नहीं चलेंगे, तो बताएं उसका कौन जिम्मेवार होगा? बिल्कुल ठीक। ये एक सवालिया निशान है, और यहाँ पे जैसे इन्होंने फरमाया कि शायद ही कोई यहाँ पर एक ऐसा फ़र्द हो जो PhD ना हो, और जब पूरी दुनिया में ये वाहिद मुल्क होगा जहाँ के PhDs सड़कों पर आए हैं और उनके मुतालबात सुने नहीं जा रहे। ये कई दिन से यहाँ पर जो क्लासेस हैं उनका भी बाइकाट किया जा रहा है। ये उस्ताज़ा यहाँ पर क्यों आए? एक शॉर्टकट में ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे। वेलकम बैक। एहतजाज तो जारी रहेगा, लेकिन बात बड़ी ही परेशान कर देने वाली है। टीचर्स का अगर मोराल डाउन हो जाए तो बच्चे फिर किस तरह के तैयार होंगे? ये मैं आपका कौन सा डिपार्टमेंट है? सोशल वर्क डिपार्टमेंट। अच्छा, तो खुद पहले कभी इस तरह एहतजाज करने का मौका मिला? कभी भी नहीं। कभी हम किसी नेशनल इशू के लिए, इंटीग्रिटी के लिए, जैसे कार्टून्स बन गए और इस तरह के एहतजाजात के लिए कभी यूनिवर्सिटी अपने मुतालबा अपने लिए किसी ज़ाती मुफाद के लिए कभी टीचर्स को मैंने सड़क पर नहीं दिखा। कितने साल हो गए यहाँ पर आपको? 27 साल हो गए मुझे यहाँ पढ़ाते हुए, और एज ए लेक्चरर में आई थी, और अब पढ़ते पढ़ाते ये सफ़र यहाँ तक पहुँचा, और ये पहला एहतजाज है, और वो भी एक फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए। आप देखिए, यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो सोसाइटीज़ को लीड करती हैं, और अब यूनिवर्सिटीज़ जब इस तरह के उनके उस्ताद सड़कों पर एक 80,000 रुपये की और 70,000 रुपये की कटौती के लिए खड़े हों, इट इज़ वेरी शेमफुल फॉर एनी सोसाइटी। और हम खुद इतना ज़्यादा गिल्ट फील करते हैं कि हमारे जो शागिर्द हैं वो रात को शाम को असाइनमेंट्स के लिए पूछते रहते हैं, और हम उनको बताते हैं कि बेटा इसको ऐसे करो, इसको ऐसे लिखो, क्योंकि हम सुबह क्लास में नहीं मिल सकते। तो ये जो दर्द है, ये जो एहसास है, ये तो सोसाइटी की पालने का है। क्या हुआ? आप बहुत परेशान हैं। इस वक्त जो टीचर जिस दर्द के तहत रोज़े के साथ, आपने देख लिया होगा, हम यहाँ पर खड़े हैं, ये हम सिर्फ अपने जैसे कहते हैं ना, उसके लिए नहीं खड़े कि हम गवर्नमेंट को ये दिखाएं कि वी आर ऑन रोड। ये वाकई एक तकलीफ दे अमर है कि उस्ताद क्यों निकला है बाहर। और आप ये बताएं कि इससे पहले हम कभी नहीं आए सड़कों पे? 23 years of my life I was not there like that। ठीक है, मैं क्लासेस रेगुलरली लेने वाला बंदा हूँ, और तमाम टीचर्स जो इस वक्त खड़े हैं सारे रेगुलरली क्लासेस पढ़ाते हैं, लेकिन इस दफ़ा ये इतना तकलीफ दे हो गया है कि हमें खुद महसूस होता है कि अगर हम ये अपने मुतालबात पेश नहीं करेंगे ना, तो शायद फिर नाउ एंड नेवर वाला प्रॉब्लम, कि शायद कोई नहीं सुनेगा। मुझे तो पीछे किसी ने कहा कि हमारे जो हालात हैं वो बहुत ख़राब हैं। डेफिनेटली। आपको क्या लगता है कि हम मैं ऐसे ही सच्ची बात है कि मेरा तो यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं उनके बारे में इंप्रेशन था कि इनको बहुत अच्छी सैलरीज मिलती हैं। जो सैलरीज तो आप छोड़ें, जो है वो भी नहीं दे रहे हैं। जो था वो भी कट गया। वो भी कट गया। ठीक। और आप लोगों की स्ट्राइक में कहीं ये भी हुआ कि सुना पुलिस भी आई, कोई मसला भी हुआ, मसाइल भी हुए? फर्स्ट रमज़ान में हम लोगों ने जो था बहुत जो है पीसफुल जो है प्रोटेस्ट हमने रिकॉर्ड करवाना था, लेकिन जब हम वहाँ पे गए तो पुलिस जो है वार्डन वगैरह थे, सब इंस्पेक्टर, तो वहाँ पे टीचर्स को उन्होंने जो उनसे पुश किया। और तो आप लोगों ने रमज़ान को चुना है एहतजाज के लिए? बड़ा मुश्किल होता है, तो लोग काम नहीं करते। हाँ जी, इस तरह से नहीं है। देखें, जैसे ही किसी भी इवेंट की जो है वो कहते हैं इंटेंसिटी जो उनसे इंक्रीज़ होती है, वैसे ही हम लोगों ने करना था ना। देखिए, जैसा ही गवर्नमेंट ने हमारा 25% इन्होंने कट हुआ सैलरीज में से, वैसे ही हम लोगों ने भी उसके फौरी बाद ही हमने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया। देखिए, ये 75% था रिबेट, फिर ये 50% पे आया, 25 पर आया, और अब बिल्कुल जीरो पे आ गया। अब देखिए, आप क्रिकेट वालों को जो है वो रिबेट दे रहे हैं, जहाँ पे कोई भी मैच नहीं जीते वो, फिर भी आप उसको कर रहे हैं। पार्लियामेंटेरियन की आपने जो सैलरीज है वो 100% जो उनसे अब इंक्रीज़ कर दी हैं। आप देखिए, टीचर्स उनसे आप कम्युनिटी का सबसे जो है नेशन बिल्डर है ना, अगर आप उसी को इस तरह से आप कर देंगे, वो अपनी जो है बेसिक नेसेसिटी के लिए रोड के ऊपर अगर आ रहा है टीचर, तो कैसे नेशन बिल्डिंग के अंदर जो है अपना वो आपके स्टूडेंट भी रहे होंगे, तो आप अपने स्टूडेंट्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने स्टूडेंट्स को यही मैसेज देना चाहूँगी कि उस्ताज़ा का जो ये प्रोफेशन है ये बड़ा रिस्पेक्टेबल समझा जाता था,
اور میں تو آج بھی سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ اگر کسی کمیونٹی میں پروفیشن کی رسپیکٹ ہونی چاہیے تو وہ ٹیچرز ہیں کہ جو ہر پروفیشن میں نکلنے والے لوگوں کو بناتے ہیں پڑھاتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ کہ آج سب سے زیادہ ہم لوگ پس رہے ہیں. ہم لوگوں کو نہ کوئی مراعات ہے نہ کچھ ہے, صرف ایک تنخواہ ہے جو کہ ہمارے پاس جو ایک آخری ایک ہمارا سہارا تھا ہم سے وہ بھی اب واپس لی جا رہی ہے, چھینا جا رہا ہے. بات اتنی سی ہے کہ میں خود فورن کوالیفائڈ PhD میں ہوں, اور جب میں یہاں سے HEC سے اسکالرشپ لے کے وہاں گئی تھی تو میرے پاس بہت اچھا سنہرا موقع تھا کہ میں وہیں پہ رہتی. میں 4 سال وہاں رہ کے آئی تھی, میں وہاں سیٹل بھی ہو سکتی تھی, میرے بچے میری فیملی میرے ساتھ تھی. میں واپس اپنے ملک کی خاطر آئی, اپنے ملک کو سرو کرنے کے لیے, اپنا وعدہ نبھانے کے لیے آئی ہوں. تو میرا ملک اب میرے ساتھ یہ کرے گا کہ جو میرے ہاتھ میں ہے مجھ سے وہ بھی واپس لے لے اور چھین لے, اور مجھ سے لے کے وہ سینیٹرز کی 400% جو تنخواہیں ہیں ان کو بڑھائے, مراد جو ہیں وہ ججز کو دی جائیں, ان سب کو دی جائیں. ٹھیک ہے وہ لوگ جو اپنا کام کرتے ہیں انہیں تو ان کے کام کا بھی ایکسٹرا الاؤنس ملتا ہے, لیکن ٹیچرز کے ساتھ تو یہ نہ کیا. نہ ہمیں انجینئرز الاؤنس ملتا ہے نہ ہمیں ٹیچرز الاؤنس ملتا ہے. الٹا جو ہماری تنخواہ ہے ہم سے وہ بھی واپس لی جا رہی ہے ٹیکس ریبیٹ ختم کر کے, اور الٹا ہم سے پچھلے ایریئرز بھی لیے جا رہے ہیں. کہ آپ ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں نا سمندر کی خاموشی کی, تو اگر ہم اساتذہ کرام آپ نے لوگوں کا احتجاج دیکھا ہوگا, اگر ہم یہاں خاموش احتجاج کر رہے ہیں نا تو یہ سمندر کی وہ خاموشی کم کوئی زیادہ اس سے ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو. اساتذہ کرام جو ہیں دیکھیں وہ بیمار ہیں, اور ہم تو بچوں کو سکھاتے ہیں. آپ تو بچوں کو کہتے تھے کہ اسٹرائک نہیں کرنی. ہم نے اپنے حقوق کے لیے اگر ہمیں بولنا پڑے تو ہمارے لیے کتنا اذیت ناک ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ اس کرب کو سمجھیں, اور جو ارباب اختیار ہیں وہ ہماری اس خاموشی کو جو ہے وہ سمجھے. حضور کیا ہوا, آپ لوگ یہ ٹیچرز کو لے کے آ گئے احتجاج کے لیے؟ سر یہ بیسکلی یہ اساتذہ کی معاشی بدحالی کا قصہ نہیں, یہ قصہ ہماری اوور آل معاشرتی بدحالی کا ہے. ہم اتنا نیچے گرتے جا رہے ہیں اپنی ویلیوز میں کہ ہمارے پاس سینیٹرز کے لیے گاڑیاں خریدنے کے لیے, FBR کے ملازمین کے لیے گاڑیاں خریدنے کے لیے آج بھی پیسے ہیں, لیکن اساتذہ یہ وہی FBR ہے جن کی نئی گاڑیاں آ رہی ہیں جی اور وہ آپ کے پیسے کاٹ رہے ہیں. یہ ہمارے پیسے کاٹ رہے ہیں, اور وزیر خزانہ کا اعلان موجود ہے کہ نہیں کاٹنے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک جمہوری حکومت ہے. یہ جو ریبیٹ جس کے لیے آج ہم یہ احتجاج کر رہے ہیں, یہ ایک ڈکٹیٹر نے, یہ مشرف صاحب نے ہمیں دیا تھا اساتذہ کو جب وہ HEC کی ریفارمز لے کے آئے تھے, اور جمہوری حکومتوں نے تہہ در تہہ اس کو کم کرتے گئے. یہ پہلے 75% تھا, اب کم ہوتے ہوتے 25% رہ گیا, اور اس حکومت نے اس کو بھی ختم کرنے کا اعلان کر دیا. آپ نے خود کہاں سے تعلیم حاصل کی؟ میں انگلینڈ سے PhD ہوں, میرا ماسٹرز ہے. یہ میرے جیسے لوگوں کے لیے سزا ہے کہ آپ کیوں آئے اس ملک میں. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ معاشی نہیں, یہ معاشرتی بدحالی ہے, یہ اخلاقی بدحالی ہے. کیونکہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, ہم تقریباً 25 سے 30 سال مسلسل اسٹڈی کر کے یہاں آتے ہیں کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں, اور 25-30 سال کی تعلیم کا ہمیں یہ صلہ ملتا ہے کہ ہمیں روز سڑکوں پہ آنا پڑتا ہے. کبھی یہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں ایون DRA الاؤنس نہیں دیا گیا پچھلا. جو DRA الاؤنس کیا ہے؟ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس. وہ ہمارے جو بیوروکریسی نے ایک لیٹر نکال دیا کہ یونیورسٹیز پہ یہ اپلائی نہیں ہوتا. ہمارے VCs پہلے ہی تیار بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا جی ہم آپ کو نہیں دے سکتے, گورنمنٹ نے ہمیں روک دیا. یہاں اساتذہ کے ساتھ اس طرح فراڈ کیا جاتا ہے کہ وی کین ناٹ شیئر ایون. یہ جو ہمارے VCs ہیں یہ بھی تو اساتذہ ہی ہیں نا. جی جی. ان لوگوں کو یہ مطالبات سامنے نہیں آئے ان کے سامنے؟ مجھے یہاں پر اچھا ہوتا ہے کہ VC صاحب کھڑے ہوتے ہیں یہاں پر, باقی یونیورسٹیز میں بھی احتجاج ہو رہا ہے, وہاں پہ VCs ہوتے ہیں, وہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں اس معاملے کو. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, ایسا ہونا چاہیے. لیکن یہ جو ابھی FBR کا معاملہ چل رہا ہے, یہ صریحاً گورنمنٹ کے لیول پہ ہوا ہے. بہت سے VC بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں, لیکن مجھے کوئی بولتا نظر نہیں آیا. جو ہماری وائس چانسلر کی ایک کاؤنسل ہے, انہوں نے سپورٹ کیا, انہوں نے لیٹر لکھا ہے HEC کو, گورنمنٹ کو, کہ اس ریبیٹ کو. اب یہ کہاں تک بات جائے گی؟ یہ ہم تو حاضر ہیں, آپ دیکھیں یہ سینٹیمنٹ آپ کے سامنے ہے. اساتذہ کا پرسوں بھی نکلے, رمضان ہے, بڑا مشکل ہے. نہیں, ہمارے اساتذہ اس وقت متحد ہیں, اور وہ آج پورے پاکستان کی یونیورسٹیز میں یہ احتجاج ہو رہا ہے, اور وہ چاہتے ہیں جب تک ہمارے مطالبات اب مانے نہیں جائیں گے ہم واپس نہیں جائیں گے. یہ پروگرام ہم جامعہ پنجاب سے کر رہے ہیں, پاکستان کی نہیں ایشیا کی بڑی جامعہ ہے, اور یہ پیچھے ٹیچرز ہیں جو اس میں کہوں گا کہ سخت موسم میں بھی کھڑے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں, اور 2-3-4 بڑے مطالبات ہیں. یہ وہ لوگ جنہوں نے محنت کی, جنہوں نے بچوں کو پڑھایا, جنہوں نے خود پڑھا, دنیا بھر کی اچھی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے, لیکن آج انہیں احتجاج کرنا پڑا. ایک شارٹ کمرشل بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو یہ احتجاج کہاں تک چلے گا. ویلکم بیک. سر, آپ نے ایک تو سیاہ پٹی باندھی ہوئی ہے, پہلے میں چاہوں گا کہ آپ خود کہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی؟ میں آپ کی تعلیم, کیونکہ میں یہاں جس سے بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں میں نے PhD کی ہے, PhD سے نیچے مجھے کوئی نہیں ملا یہاں پہ. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اتنا پڑھنے کے بعد اور اس ملک کو آگے بڑھانے کے بعد ٹیچرز کا یہ حال ہے, تو میں خود بڑا آج حیران ہوں
तो आप ज़रा अपना बताएं, कहाँ से तालीम हासिल? जी, मेरा नाम मोहम्मद नासिर है। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, पंजाब यूनिवर्सिटी से जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त, जहाँ पढ़ाता हूँ, यहाँ से मैंने मास्टर्स किया। इसके बाद मैंने तेहरान यूनिवर्सिटी से एमफिल और पीएचडी की। इसके बाद मैंने स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ स्वास यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से पोस्ट डॉक की। फिर मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 2010-11 में पोस्ट डॉक की। फिर मैंने 2016 और 17 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पोस्ट डॉक की। तो सर आप माशाल्लाह पूरी ज़िंदगी गुजर गई पढ़ने में। मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसके बावजूद कि मैं यहाँ पर 10 साल से प्रोफेसर हूँ और तकरीबन 25-30 साल से यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, मुझे यहाँ पर खड़ा होना पड़ रहा है अपने हकूक़ के लिए, तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारी कौम, हमारी यूनिवर्सिटियाँ, हमारी आला तालीम किन क्राइसिस से दो चार है। और आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और आपने हमारा मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। देखें, कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसकी आला तालीम यानी हायर एजुकेशन को सेफ्टी ना मिले। और वो सेफ्टी कैसे मिल सकती है कि हमारे असातिज़ा के बेनिफिट सिक्योर हों, हमें सड़कों पर ना आना पड़े। हम बिल्कुल इस हक़ में नहीं है कि हम सड़कों पर आएँ और सड़कों का लोगों का घेराव करें, ट्रैफिक को रोकें, लोगों को तंग करें, हम इस हक़ में नहीं हैं। लेकिन अपना मौक़िफ़ हुकूमत तक पहुँचाने के लिए हमारे पास और कोई तरीका भी नहीं है। आज भी देखें, हम यहाँ पर पूरम तरीके से खड़े हुए हैं और बात हो रही है और अपनी बात हुकूमत तक पहुँचाना चाहते हैं। देखें, सबसे बड़ा इशू इस वक्त ये है कि टैक्स रिबेट हमें जो एक डिक्टेटर के ज़माने में, जनरल मुशर्रफ के ज़माने में 70% मिला करता था टीचर्स को, रिसर्चर्स को, और ये वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। उसके बाद जमहूरी हुकूमतें आई, इन्होंने हमारा टैक्स रिबेट 70% से कम करके पहले 40% किया, फिर 25% किया और इस साल उसे ख़त्म करने की कोशिश की। पिछले साल जब बजट आने वाला था तो हमारे नुमाइंदों ने इस्लामाबाद में जाकर फाइनेंस मिनिस्टर से बात की, मुंतखब नुमाइंदों से बात की, जिसके नतीजे में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस फाइनेंस मिनिस्टर ने कमिट किया कि वी आर गोइंग टू रिस्टोर, गोइंग टू रिटेन द टैक्स 25% रिटेन कर रहे हैं। अब रिटेन का मतलब आप जानते हैं कि इसे बरकरार रखा जा रहा है। उसके 6 माह के बाद FPR की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है एक डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का, और वो कहता है कि जी 6 माह पहले जो बात की गई थी वो गलत थी। यानी वजीर खजाना की बात अहम नहीं है, फ्लोर ऑफ द हाउस डिप्टी सेक्रेटरी की बात अहम है, वही बात अहम है। और उसके बाद दूसरी बात ये है कि देखें, आला तालीम, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि किसी कौम की बैकबोन हुआ करती है। हमारे यहाँ पहले स्कूल सिस्टम को ख़त्म किया गया, उसके बाद कॉलेजेस की बारी आई, अब आखिरी स्टेज, जो आखिरी हमारे पास एक मोर्चा है वो यूनिवर्सिटियाँ हैं, जामियात हैं। अगर यहाँ के असातिज़ा के हुकूक महफूज नहीं होंगे तो इससे आने वाली नस्लें कहाँ से तालीम पाएंगी? अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, अगर पाकिस्तान ने अपने वक़ार को बचाना है, अपनी मुस्तक़बिल का तहफ़्फ़ुज़ करना है, तो उसका वाहिद तरीका ये है कि यूनिवर्सिटियों को ऑटोनॉमी भी दी जाए, उनके फंड्स में इजाफा किया जाए, असातिज़ा के मफादात को सिक्योर किया जाए। यही एक वाहिद रास्ता है। डॉक्टर साहब, आप शुरू से टीचर बनना चाहते थे? देखें, टीचर बाय बोर नहीं होता है, टीचर बाय फोर्स नहीं होता। मेरी हमेशा से कोशिश थी, ख्वाहिश थी, वरना मेरे लिए और प्रोफेशंस भी हो सकते थे। मैंने टीचर को खुद ऑप्ट किया है, ख्वाहिश के तहत, अपनी कोशिश के तहत। और मैंने आपका अपना कैरियर भी बताया। इस कैरियर के साथ मैं दुनिया भर में कहीं भी नौकरी मिल सकती थी, लेकिन मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी को ऑप्ट किया। मैं एक मुहब्बे वतन शख्स हूँ। हमें से अक्सर जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं ये फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड हैं। हमें दुनिया में कहीं भी नौकरी मिल सकती थी, लेकिन हमने एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी के तौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी और अपनी जामियात को खिदमत करने के लिए तरजीह दी है। इसका सिला ये दिया जा रहा है कि पंजाब में और मुल्क भर में यूनिवर्सिटियों को उस नहज पर लाया जा रहा है कि हम एहतजाज पर मजबूर हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शबीर सरवर साहब। जी, हमने तो आपको पढ़ाते देखा और ख़ुद हमने आपसे पढ़ा, और आप तो हमें कहते थे कि भाई एहतजाज नहीं करना चाहिए। तो आज हम जब अपने टीचर्स को देख रहे हैं एहतजाज करते हुए, क्या हुआ ऐसा कि टीचर्स को एहतजाज करना पड़ा? बिल्कुल, मैंने कल भी वहाँ अपनी जनरल बॉडी में भी एड्रेस किया कि क्लासेस का बिल्कुल बाइकआउट नहीं होना चाहिए, ट्रैफिक भी ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। मतलब मैं उन लोगों में से हूँ जो हमेशा मतलब ट्रैफिक ब्लॉकेज के खिलाफ रहा है एज ए टीचर, एज ए जर्नलिस्ट, और क्लासों के बाइकआउट बिल्कुल। लेकिन अब आप देखिए, रमज़ान का महीना है और सख्त धूप है और महंगाई जो है वो मतलब किचन बजट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है टीचर्स का। और अगर आप टीचर्स की सैलरीज देखें, BPS वाले टीचर्स जो बेचारे टीचर्स हैं, उनकी सैलरीज को आप कंपेयर करें जुडिशरी के साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ, इवन पॉलिटिशियंस के साथ, तो बहुत लोअर लेवल के ऊपर सैलरी। मैं आपसे जानना ये चाहूँगा, वाकई यूनिवर्सिटी टीचर्स की सैलरीज इतनी कम है कि आज झटके पे झटका है इस प्रोग्राम को करते हुए कि लोग कह रहे हैं कि आप FBR की या आप दीगर जो ब्यूरोक्रेसी है उनकी तनख्वाहें हमारे से ज़्यादा हैं। जी, बिल्कुल ऐसे। आप लोग जो
پی ایچ ڈیز کی, اس کے بعد پوسٹ ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈیز کی دیکھیں, ایک تھوڑا سا ایچ ای سی کا جو پروگرام ہے نا ٹی ٹی ایس والا, اس میں ٹیچرز کی سیلریز کچھ زیادہ ہیں, اور جو بی پی ایس والے ہیں ان کی سیلریز تو بہت کم ہے, تو ان کی سیلری تو بہت کم ہے. اور اب اس کے اندر بھی ایک خاطر خواہ کٹوتی ہونا شروع ہو گئی ہے, یہ ٹیکس ریبیٹ اور اس کے بعد, اور یہ ان دنوں میں ہو رہا ہے کہ ٹیکس ریبیٹ اگر نہ دیں, ٹیکس ریبیٹ دنیا بھر میں تو ویسے 100% ٹیکس ریبیٹ ہے. ایون آپ آئی فون بھی ریسرچرز اگر آئی فون بھی وہ خریدتے ہیں نا ریسرچر, تو اس پر بھی ان کو ٹیکس ریبیٹ مل جاتا ہے, کیونکہ ریسرچرز نے جو آپ کے معاشرے کے اندر جو پرابلمز ہوتے ہیں اس کا سلوشن دینا. اب یہاں پر اگر ریسرچ فرینڈلی پالیسی نہیں ہے, ایجوکیشن فرینڈلی پالیسی نہیں ہے, تو پھر ظاہر ہے پی آر والے تو یہی سمجھائیں گے نا کہ ان کا ریبیٹ واپس لے لیں, تو گورنمنٹ لے لے گی واپس اور پریشر بھی آئے گا. تو اب اس میں سوچنا یہ ہے کہ اگر ریبیٹ واپس لینا تو پھر دوسرے الاؤنس دے دیں ٹیچرز کو بھی, جو آپ جوڈیشری کو, بیوروکریسی کو ایگزیکٹو الاؤنس دیتے ہیں, ارتری وہ بھی نہیں ہے, ڈی آر اے وہ بھی نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں جب اس کی باری ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہ آٹونومس ادارہ ہے, اس پہ وہ لاگو نہیں ہوتا. لیکن جب کوئی چیز اس طرح کی ریلیف واپس ہو رہی ہوتی ہے تو پھر وہ فوراً امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. تو اب آپ کیا کریں گے؟ یہ کلاسز بھی نہیں ہو رہی ہیں, ابھی سر دیکھیں ہم تو سر ٹیچرز ہیں, ظاہر ہے ہم تو اپیل ہی کر سکتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے, وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ سے, کہ بھائی خدا رہا کوئی ٹیچرز فرینڈلی بات یہ پتہ چلی کہ یہ صرف پنجاب میں ہو رہا ہے. نہیں پنجاب میں ہو رہا ہے, اس کے علاوہ اس کا مطلب یہ اب ظاہر ہے یہ تو اب ملک گیر احتجاج بنتا جا رہا ہے. پنجاب سے شروع ہوا ہے, ظاہر ہے دس از لارجسٹ یونیورسٹی, لارجسٹ الما میٹر آف دا کنٹری, تو یہاں سے انیشیٹ ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فپوسا کے پریزیڈنٹ بھی اس وقت یہیں پر ہیں, فیڈریشن کے بھی, اور اے ایس اے کے پریزیڈنٹ بھی ایک ہی ہیں, تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ یہاں سے یہ مرکز ہو گیا تحریک کا. لیکن یہ اگر نہ لیتی حکومت, واپس نہیں لیتی, تو پھر آپ لوگ احتجاج کرتے رہیں؟ جی بالکل, یہ احتجاج چلے گا اور ظاہر ہے ڈفرینٹ موڈز میں چلے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ایک شارٹ کمرشل بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. تو یہ احتجاج کہاں تک چلے گا؟ ویلکم بیک. جی سر, کس ڈپارٹمنٹ سے آپ؟ جی میں شعبہ تاریخ و مطالعہ پاکستان, جامعہ پنجاب میں سینئر فیکلٹی ممبر غازی. آپ تو خود غازی صاحب تاریخ پڑھاتے ہیں. جی, تو تاریخ میں کبھی اساتذہ کو اس نہج پہ بھی آنا پڑا؟ دیکھیں پاکستان کی جو تاریخ ہے اس لحاظ سے تھوڑی بدقسمت رہی ہے کہ کئی مواقع پہ اساتذہ پہ ایسے موقع آئے ہیں, ایسے مرحلے آئے ہیں, لیکن اس وقت جو صورتحال ہے میری دانست میں یہ شاید سب سے زیادہ گھمبیر اس لیے ہیں کہ دنیا کی جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں یا ترقی پذیر ممالک ہیں, ایک بنیادی پرنسپل یہ ہوتا ہے کہ اساتذہ کو, اور خاص طور پہ جو ہائر ایجوکیشن کے جو اساتذہ ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ کوشش کی جاتی ہے. گورنمنٹ میں سبسڈیز بھی دیتی ہیں, فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, چونکہ یونیورسٹی میں سمجھتا ہوں کہ اگر انگریزی زبان میں کہیں کہ یونیورسٹی از دا تھرابنگ ہارٹ آف دا سوسائٹی, یعنی یہیں سے وہ سارا جو کہتے ہیں نا کہ سوچیں, ترقی یا تنزلی یہیں سے نکلتی ہیں, اور اس کا جو محور ہوتا ہے وہ استاد ہوتا ہے. اگر آپ استاد کو مطمئن نہیں کریں گے, استاد کو ذہنی طور پر, فکری طور پہ اسے ایک ایسا ماحول پرووائڈ نہیں کریں گے, تو اس سے آپ کا سارا نظام جو ہے متاثر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں یہ تو ارباب اختیار کے سوچنے کا مقام ہے, صرف انہی کا نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے کہ استاد آخر کیوں اپنا سارا وقت نکال کر یہ سڑک پر آج موجود ہے. رمضان کا مہینہ ہے, تو اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں, یہ میرے خیال ہے سارے معاشرے کی ذمہ داری ہے. تو خود جب آپ پڑھ رہے تھے تو آپ کے ذہن میں تھا کہ میں ٹیچر بنوں گا؟ دیکھیں میں اپنی ذاتی جو میں بتا سکتا ہوں کہ الحمدللہ میں اس پروفیشن میں بائی ڈیفالٹ نہیں آیا. بڑے خوبصورت آدرش تھے الحمدللہ, اس وقت بھی میرے وہ آدرش مضبوط ہیں, قائم ہیں. تو پہلی بات تو یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں, ادروائز میں بڑا آسانی سے امریکہ, آج سے کوئی 20 سال پہلے امریکہ سیٹل ہو سکتا تھا. کیوں نہیں ہوا؟ میں اس لیے نہیں ہوا کہ چونکہ میں نے استاد بننے کو باقاعدہ آپٹ کیا تھا. مجھے لگتا ہے کہ استاد بننا جو ہے یہ سب سے معزز پیشہ ہے, اور اسے یوں کہیے کہ یہ انبیاء کا یہ ورثہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور ہمیشہ ہم نے اپنے تئیں کوشش کی ہے کہ اپنے طلباء کو, اپنے طالبات کو, ان کی فکری جو طور پہ ان کو مضبوط کیا جائے. اب اس سارے پروسیس میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے سے صرف استاد ایک ہی چیز طلب کرتا ہے کہ اسے کچھ ذہنی سکون میسر ہو, تاکہ وہ اپنی تمام تر صلاحیتیں کما حق کو وہ اسی طرح اپلائی کر سکے اور معاشرے کو کچھ پے بیک کر سکے.
اگر استاد ہی مطمئن نہیں ہوگا، اگر اس کو ہی آپ تکلیف میں مبتلا کریں گے اور مستقل کرتے چلے جائیں گے، تو اس سے آپ خود یہ سوچئے کہ ایک عام استاد کی پوزیشن بہت مشکل ہوتی چلی جائے گی۔ یہاں پہ تو اس وقت ہمارے یعنی اس رمضان کے مہینے میں آپ اندازہ کیجئے کہ 95 لاکھ کی جو کٹوتیاں ہوئی ہیں، اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس ماحول میں میرا خیال ہے اب استاد زبان سے تو نہیں کہے گا نا، ایک عزت نفس۔ آپ کو آج جب لوگ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کے کتنے سال کا کریئر ہے آپ کا ٹیچنگ کا؟ الحمدللہ میں 1999 میں پہلے میں نے جوائن کیا تھا UET ٹیکس لیب، اور 2002 سے میں پنجاب یونیورسٹی میں، پنجاب یونیورسٹی میری ماں ہے۔ 24-25 سال ہو گئے جی الحمدللہ۔ تو آپ کو تو کئی اسٹوڈنٹس کو تاریخ پڑھائی ہوگی، وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج ہمارے دنیا میں اس وقت ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اس پروفیشن سے بہت مطمئن ہوں، باوجود تمام مسائل کے، تمام مشکلات کے، تمام، لیکن دکھ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہ یہاں سلوک نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ترقی، اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، میری قوم سے بھی ایک اپیل ہے کہ اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے استاد اور اپنی تعلیم کو سب سے پہلی پریورٹی پہ رکھیے، ادروائز ہمارے لیے بہت زیادہ مشکلات بڑھتی چلی جائیں۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر امجد صاحب۔ یہ کیا چل رہا ہے؟ آپ سڑک پہ آ گئے ہیں، کہاں تک چلے گی بات؟ یہ دیکھیں جی، حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب سے بہت عرصے سے ہمارے یہ مطالبات ان کے پاس خطوط کی شکل میں، ہمارے مطالبات کی شکل میں موجود تھے کہ جو پنجاب بھر میں اور پاکستان بھر میں جو یونیورسٹیز کو اس وقت تکالیف ہیں، مسائل ہیں، مالی مسائل ہیں، انتظامی مسائل ہیں، تو اس کے حل کے لیے ہم نے بہت زیادہ کوشش کی، لیکن آخر کار جب کسی صورت میں کوئی آواز نہیں سنی گئی تو فیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹیز اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن کی کال پر آج پورے ملک میں یوم احتجاج، یوم سیاہ منایا گیا۔ 11 مارچ کو دوبارہ جو ہے اس کی کال ہے، اور ہم آج بھی حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ سے ابھی تک کوئی اتنے احتجاج کے بعد کوئی رابطہ نہیں ہوا؟ اتنی دن سے کلاسز کا بائیکاٹ چل رہا ہے، احتجاج چل رہا ہے۔ جی آج بالکل لیٹسٹ ایک رابطہ ہوا ہے رات کو، اس کے لیے آج اگر ہم اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ واقعی ہماری میٹنگ ہے اس میں، اور اگر سنجیدگی کے ساتھ مسائل کو حل کیا جاتا ہے تو پھر صاف ظاہر ہے کہ ہم بھی اپنے لائحہ عمل کے بارے میں نظر ثانی کریں گے۔ اگر یہ مطالبے ہمارے مان لیے جاتے ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ اس کے بعد ہم اپنی کلاسیں پڑھانے کی طرف جو ہے، اور اگر نہیں مانے جاتے یا ڈیلے آتا ہے اس میں، پھر اس کے بعد میں نے آپ کو جیسے پہلے بتا دیا کہ 11 مارچ کو ہمارا جو ہے وہ اگلا لائحہ عمل کا اعلان ہو چکا ہے، اور 11 مارچ کے بعد بھی اگلے لائحہ عمل کو اسی طرح مرکزی سطح پہ پھر اعلان کیا اور جائے یہ احتجاج پرامن احتجاج رہے گا؟ ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں ٹریفک چل رہی ہے میرے۔ جی جی بالکل پرامن، ہم اساتذہ کرام ہیں، ہمارا مقصد جو ہے وہ بہت ہی پرامن طریقے سے اپنے مطالبے کو حکومت تک پہنچانا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ۔ یہ اساتذہ کا احتجاج ہے، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ جب اساتذہ کو سڑکوں پہ آنا پڑے، لیکن ایک اس احتجاج میں ایک دلچسپ پہلو بھی ہے کہ یہاں پہ ٹریفک ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ یہ آپ نے لکھا ہوا ہے کہ جی اینٹی ٹیچرز پالیسیز، کیا ہے اینٹی ٹیچر پالیسی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اساتذہ اس لیے روڈ پہ ہیں کہ گورنمنٹ آف پنجاب اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس نے جو ٹیچرز کو ایک پے میں ٹیکس ریبیٹ ملا ہوا تھا 25%، جو دنیا میں ہر جگہ پہ ٹیچرز یا ریسرچر کے لیے ہوتا ہے، وہ انہوں نے ہمارا واپس لے لیا ہے۔ اور دوسرا یہ جو LPR اور پینشن کے رولز ہیں ان میں چینج کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ٹیچر جو ہے وہ آج پینشن کے رول میں کیا تبدیلی ہوئی؟ پینشن رول میں یہ تبدیلی ہوئی ہے کہ اب ہماری پینشن تقریباً آدھی رہ گئی ہے پہلے کی نسبت، اور جو LPR ہے وہ ختم ہی کر دیے ہیں انہوں نے۔ تو اس لیے ہم ٹیچرز جو ہے اپنی کلاسز چھوڑ کے ہم روڈ پہ آئے ہوئے ہیں اپنے حق لینے کے لیے۔ تو آپ یہ چاہتے ہوئے تو نہیں کر رہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں مجبوراً؟ بالکل نہیں چاہتے، یہ مجبوراً کر رہے ہیں۔ ہم سڑکوں پہ بالکل نہیں آنا چاہتے، ہم ٹیچنگ اور ریسرچ میں پوری طرح کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ہم سڑکوں پہ آئیں اور ہم کلاسز کا بائیکاٹ کریں۔ جی سر ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی کلاسوں میں تدریسی عمل کو جاری رکھیں، لیکن ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم یہاں پر سڑکوں پر آئیں۔ آپ گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ بات ہماری ختم کریں، 25% جو ریبیٹ ہے وہ واپس ہو، اور دوبارہ تاکہ ہم اپنے ذہنی سکون کے ساتھ اپنے تدریسی عمل کو جاری رکھ سکیں۔ یہ حکومت کے لیے، FBR کے لیے یہ سوچنے کا عمل ہے کہ جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہاں پر اساتذہ کی بڑی تعداد ہے جو احتجاج کر رہی ہے، اور جس وقت MPAs MNAs ان کی تنخواہیں بڑھائی جا رہی ہیں، اس وقت میں اساتذہ کی کٹوتیاں کی جا رہی ہیں، اور اس عمل سے پنجاب یونیورسٹی نہیں بلکہ صوبے میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں سرکاری جامعات میں تدریسی عمل جو ہے وہ رکا ہوا ہے، سست روی کا شکار ہے۔ حکومت کو سننی چاہیے ان کے مطالبات، تاکہ یہ جو عمل ہے جو ہمارے بچوں کی تعلیم ہے اس کا سلسلہ جاری رہے۔ اپنے میزبان فاروق وڈائچ کو دیجیے لانے کے بعد